জাপানে নতুন কোনো কবরস্থান তৈরির প্রস্তাব খারিজ করে দিল সে দেশের সরকার। সে দেশের সরকারের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে মুসলিমরা সে দেশের আদি বাসিন্দা নন, তাই তাদের শেষকৃত্য করতে হবে জাপানি রীতি মেনেই, নইলে দেহ বিমানে করে নিয়ে যেতে হবে সেই দেশে যেখান থেকে ওই ব্যক্তি এসেছেন। তার খরচও দেবে না জাপান সরকার। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক জাপান সরকারকে কেন এত কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র জাপানের মোট জনসংখ্যা প্রায় 12.5 কোটি। এর মধ্যে আনুমানিক 1.5 থেকে 2 লাখ মুসলমান রয়েছেন। এরা মূলত প্রবাসী শ্রমিক, পড়ুয়া এবং ব্যবসায়ী। জাপানের প্রযুক্তি, শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কর্মরত তাঁরা। জাপানিরা মূলত শিন্টো ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী। সেখানে হিন্দুদের মতোই মৃতদেহ দাহ সৎকার করা হয়। জাপানে 99%-এরও বেশি মৃতদেহ দাহ করা হয়। দ্বীপরাষ্ট্র জাপানে জমির অভাব খুবই, তাই স্বাভাবিকভাবেই মৃতদেহ কবর দেওয়ার ফলে জমির সমস্যা আরো বাড়ছে বলে মনে করছে জাপান সরকার। ওদিকে সেদেশের মুসলমানরা অনেক দিন ধরেই আলাদা কবরস্থান চাইছেন, যা জাপান সরকারের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপান একটা ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপরাষ্ট্র, যেখানে টোকিও এবং ওসাকার মতো শহরে জমি খুবই দামি এবং সীমিত। তাছাড়া মৃতদেহ কবর দেওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেও গবেষণায় জানা গিয়েছে। ফলে সব দিক খতিয়ে দেখে সেদেশের নতুন কোনো কবরস্থান তৈরি সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে জাপান সরকার। 29 নভেম্বর 2025 সালে জাপানের সংসদ বা হাউস অফ কাউন্সিলর্সে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এখানেই বিতর্কের সময় মুসলমানদের জন্য বড় পরিসরে কবরস্থান তৈরির প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়। সানসেইতো পার্টির সাংসদ মিজুহো উমেমুরা এই প্রস্তাবের সবচেয়ে কঠোর বিরোধিতা করেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, মুসলিমদের কবরস্থানের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। জাপানে দাহ করার ঐতিহ্য রয়েছে। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হলো মৃতদেহ তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে সেখানে কবর দেওয়া। জাপানে বর্তমানে 10টি মুসলিম কবরস্থান রয়েছে। এর ফলে মুসলিম মৃতদেহ বিমানে তাদের নিজেদের দেশে যেমন ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান বা ভারতে পাঠানো হচ্ছে। এতে প্রতি মৃতদেহ কবর দিতে 5 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। গরিব পরিবারের জন্য এটি প্রায় অসম্ভব। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। भारत की आत्मा बसती है गांवों में और इन गांवों की शान है हमारा जनजातीय समाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने जनजातीय अंचलों में विकास की गंगा बहाई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत ग्रामीण आवास, सड़कें, शिक्षा और बिजली सब कुछ तेजी से पहुँच रहा है गाँव-गाँव। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं दूरस्थ अंचलों तक। जनजातीय मेहनतकश भाइयों बहनों को मिला है उनके श्रम का उचित सम्मान। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि और मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा। ये है गरीब कल्याण और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा। नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होंगे। इसलिए यूपीएससी, पीएससी, गेट, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है निशुल्क कोचिंग। आकांक्षा योजना और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति ने हजारों सपनों को दिया है नई उड़ान। प्रदेश में स्थापित 126 बंधन केंद्रों से 30,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को मिला है रोजगार। देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल हो या सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण, सरकार हर मोर्चे पर जनजातीय युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदिवासी गौरव के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है, जब जनजातीय समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। सबके साथ, सबका विकास, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प।